सासे सानै सुबुं सानखोजों क्षमताफोर सोरजिनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों एपीसीसीनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिया। थायत राजबंशी कम्युनिटीर কোনো मेजरिटी নাই हितु गत्तैतो लैफैलाय राजबंशी खर हितु क्षमताफोर लेन बनाबो बा उमुक लेन बनाबो हितु एखेबारे কোনো क्राइटेरिया नपरे राजबंशी हारिनि क्षमताफोर सोरजिनायनि सायाव एपीसीसीनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिनि रोखा खेंफोरथि। नंगौ, राजबंशी हारिनि दाबि क्षमताफोरखौ बावैनो सोरजिनानै होसिगोन होनना समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना राजबंशी हारिनि दैदेनगिरि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनाया जोबथा राउन्डआव सफैबाय आरो बावैनो क्षमताफोर लेन्डनि सोरजिजासिगोन होननानै गोबां फोसावदों। बेजोंनो लोगोसे क्षमताफोर लेन्ड सोरजिनाय जायोब्ला आसाम आरो बिटिआरनिफ्राय माखासे जिल्लाफ्राबो हाबफागोन होननानै गोबाङानो बुंसोदों। नाथाय बेबादि समावनो गोदानै सोरजिनो थांनाय क्षमताफोर लेन्डनि सायाव रोखायै खेंफोरना होदों एपीसीसीनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिया। गर्जन मुसाहारिया बुंदों, बिटिआर ओनसोलखौ लाफाना राजबंशीफ्रा क्षमताफोर सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया आरो सोरजिजायोब्लाबो राजबंशी फोलेरनिफ्राय सासेबो एमसीएलए एमएलए जानो हानायनि गोहो थानाय नङा। मानोना बिटिआर ओनसोल आरो आसामनि माखासे हालामाव राजबंशी फोलेरनि सुबुं सानखोआ जोबोद खम, थामहिनबा मेजरिटी गैया आरो बेबादियाव गोदानै क्षमताफोर लेन्ड जागोनाव जाथावना नङा होननानै खेंफोरथि होनायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ बेनि सायाव जेबो गिनांगौ एबा साननांगौ गैया होननानै खेंफोरथि होदों एपीसीसीनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिया। राजबंशी সকলে যে ক্ষমতাফোর বিচাৰিছে তেখেতৰ কাৰণে কোনো এটা আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলতে ক'বলৈ গ'লে এটা সমষ্টি নাই য'ত ৰাজবংশী পপুলেশ্যনটো লৈ এজন এমচিএলএ বা এমএলএ বনাব পৰা এনেকুৱা কোনো কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাই बुंनो थाङोब्ला आरो दा बिसोरनि पपुलेशना बहा दङ मेजर दं ना गसाइगावआव ना क'क्राझाराव ना धुब्रीयाव औ ना क'क्राझारावতে আছে না গোসাইগাঁওতে আছে না ধুবুৰীত আছে কোনো এইখিনি ঠাইত ৰাজবংশী কমিউনিটিৰ কোনো মেজৰিটি নাই। ক'ক্ৰাঝাৰটো বৰ' হাৰ্টলেণ্ড হয়। ইয়াৰ বড়োৱে বনোৱা স্কুল কলেজ মহাবিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ সব আছে। हितु गत्तैतो लैफैलाय राजबंशी खर हितु क्षमताफोर लेन बनाबो बा उमुक लेन बनाबो हितु एखेबारे কোনো क्राइटेरिया नपरे बा धुबुरीत ক'বলৈ গ'লে 70-80% मुस्लिम माइनरिटी कमिउनिटी ইয়াত खर राजबंशी আছে। এই এজন দুজন ৰাজবংশীকো লৈ ইয়াত এটা ক্ষমতাফোৰ লেন বনাব পাৰা নাকি কোনো ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰে। আপুনি যদি গোৱালপাৰাটো বনাব বিচাৰিছে গোৱালপাৰাটো ৰাজবংশী মেজৰিটি নহয়। ফাৰ্ষ্ট কমিউনিটি আজিৰ তাৰিখত বড়ো মুছলিম আৰু থাৰ্ডতহে ৰাজবংশী আহে। আপুনি ক'ত ক্ষমতাফোৰ বনাব? বেংগলত যোৱা বেংগলতো বড়ো বিলাহে বেছি আছে, ইয়াৰ পাছত আদিবাসী বিলাহে বেছি আছে, ইয়াৰ পাছত নেপালী বিলাহে বেছি আছে, তাৰ পাছতহে ৰাজবংশী কমিউনিটি। আপুনি কাক লৈ ক্ষমতাফোৰ বনাবলৈ গৈ আছে সেইটো কাৰণে অসম্ভৱ কথা। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाया बेखौ साननांगोन आरो जेथियानोखि এটা रायजो बनाবলৈ যাওঁ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি बनाবলৈ যাম ইয়াৰ এটা কথাটো আহে কাৰণ ইয়াত এটা ৰাজ্যটো কাটি পেলাই আন এটা ৰাজ্য বনোৱা হয়। ইয়াৰ যোগেদি বা ইয়াৰ লজিকত ভাৰত চৰকাৰে কোনো এটা ৰাজ্যৰ লগত কথা নাপাতাকৈ বা আসাম লগত কথা নাপাতাকৈ বা বড়োলেণ্ড বিটিআৰৰ লিডাৰবিলাকৰ লগত কথা নাপাতাকৈ বা বেংগলৰ লিডাৰবিলাক কথা নাপাতাকৈ কোনো ক্ষমতাফোৰ লেণ্ড দিয়া নহয়। সেইবিলাক সাধাৰণ অফিচিয়েল কথাবিলাক মানে বাদ দি কিবা এটা একেবাৰে আকাশত কোনোবা এঞ্জেল আহি বা দূত আহি যে ৰাজবংশীবিলাকে ক্ষমতাফোৰ লেণ্ড দিব সেইটো সম্ভৱ নহয়। বেখাयनो जोंनि रायजो राजायाबो बाहाय बारा एप्रिहेन्सन जानाङा।